Ay, danasoy, yapin na pala iniing mumuy ng Aldo na pamaglibot tamupin kiniking South Korea. Mangan tamupin tutong Samji Kenisoy at ikwa ko pa talagang meki pate pauli na pining sebala na ako pining Koreano. Kwento ko napin kay Ayusoy nakalwal mipin kining airport talaga naman manyang pukaki king dimla at Anli Vape uling bubusok na kami pin balungos. Habang magbiyahe kami pinsoy, ana aming kasaya, uling metong kami ping bus. Yapin pala ining amanwandang group tour. Nanungno rin sabi-sabi aming ping magbiyahe at sabi-sabi aming munta, karay kaya aming puntalan na abe-abe. Mapilan mong minuto soy, miras na kami pin kiki aming first destination. At syempre, nano pa mo tanggawan tamo nung maglagu-lagu. Ay, pasandal-sandali pa yung bolang ken. At syempre, mamaglakad-lakad tamong balamo Koreano. Sino sa mo sa lumong makinhawa, awanawong natin mo ing mo namin palang pintalan, kiniking South Korea soy, ing aus na pala kanini, yapin, ing Nyeonpyeong, Hanok Village, basta masakit lang bigkasan, boset. Yapin pala din ni rin karelang old traditional house soy. Inya naman nung mahilig kaping manalbeng Korean novela, ay familiar na laki ayo din ni soy, uling palagi laping lulto din ni, karelang palabas o karelang pelikula. O syempre soy, at syuta na mo rin Kenny, magpaletrado ta ng lakad-lakad, tala-tala nga, para bang kanita aesthetic. Kung nga balusoy, nung magpasalamat ko, o masora ko pinkiling photographer na kanaong ikwa, lawin nyo naman din kanaong letrato, taksa po, bagya ko, mulin to. Bala ko sasoy at chukuking Koreang, yan pala chukuking Japan, uling blurred lang Ay, mateko. Kaya rin na piling metong oras ang pong kapit ng pamaglakad pin Kenisoy, migdara-diretso na kami ping sinakya, king kaya aming bus, at uling ping ikit kulapin deng lupa direng Koreana Kenny, ay anong pangakinis. Siyempre, bilang kapampangan makipagsabayan tamo soy, adyang balad-balaran ing kaya tamong foundation, laban pa rin. Uling magbandang alas 12 na pininggat panapon Kenisoy, nung nandin pe absyan milapin ding mataming bolang kanay mga santing abale. Ngayon naman, pakabsyan miyapin, ingat siyaming bolang. Uling minta amipin kining restaurant, nanungno ka rin. Siyempre, takman talapin ding authentic at manyaman daping Samji. O ininapin ng chismis, lawen nyo naman ding karelang pork, talagang mga kapala, malyari mong pamasibas. At ding karelang kimchi Kenisoy, tutulang manyaman at tutulang malasa, mga kapal pa talaga gili. Ing karelang Pechay Baguio Kenisoy. At syempre, oy tana po talaga naman binalot na ni. And anong inisip, din kayabi ng mamangan, langut yang langut ing danupan. Kaya rin mi lunch at pekabsyan, ding at chaming bolang soy, migdara-diretso na kami pin kining next destination mi, nanungno ko na tsulapin kanu Kenny reng mura, kalidad at talaga namang mga formang malan na malyari yuping saliwan. Kung bagaging Pampanga soy, yapin din rin kaya katamong Changi, bargain, pero social so. At king ka na akong pamaglakad soy, kanina ko muna may nakit mamalit pera. Tutupin ng amanwanda, maging milyonaryo kayupin Kenisoy, biruin nyo, 5,000 pesos mo ka na akong pepalit, pero pelitan dalang mahigit 500,000 king pera da soy. Bilog kami pin ka rin ng magitang pialungan, pero ala kami man asali soy, miglawe-lawe kami mo, pero balo yun nung nanong asali ko. Bonnet! Siyempre, unahan ko na pa aming sarili ko, soy, uling mga longgong nakupin. Kailangan kayo pintakpanin ka na akong buntok ang poreng balugbog kong bola. O, adyang ako baging makabonet, talaga namang pibatan ko. Yung pangatlong destination naman na kaya aming puntalan, yapin iniing COEX Starfield Library. Inyang kalubkupin ka ni soy, may amaze na ako, maanano naman kasi, tiktak aking kadagul at kabaragbag, miyaliwang klaseng libro. Taksya po, pakanano ko lugong magmukbang Kenny, pakanano ko kaya ang paglangutan deng librong areni, pamasibas ko na lang amusoy. Pero masanting, maglagu-lagu Kenny karelang elevator, para bang kanita aw kita niye, o diba, picture-picture, paipuri bilang kapampangan. Post me pa kanyan soy. Tutunan niyan soy, at ko pinakasaba lang Koreano ka rin, may pagdiskusyon ng kaming bagya, pero peboren ko na mo po, balungus ke. Sabi ko napin kay sarili ko ay mag-enjoy na ako muna magpa-stress ako. Ing pinakatauliping destinasyon na kay aming puntalan ngayon Aldo, alang aliwano na yung karelang Namsang Seoul Tower at inyaping tower inisoy na maragul at istong minukyat kayupin. Abat sawa nyo naman din yung kabaragbag! Alavlak
pin. Ay taksabo para yun na ako pin katersoy para bang kanita. Pamututan ko reni at ala nang mikasundo. Ay taksapo. Uling at chuyapin iniking babo bundok soy at metong yapin inikereng metong amatas a lugar ketiking South Korea. Lawen yun na ako man talaga namang kukupak-kupin pangaking sobra dimla. Pero sabi ko pinsoy, okay mo nung makantini nemang kasanting view inka na kung ababat chawan. At syempre at pang pa city lights view ken soy ay kataksapo kasante. Kaya rin na pining mo munang Aldo na pa magturmipin kiniking South Korea. Siguro naman mga bandang alas 7 deserve miping mangan, manyaman at masustansyang dinner. Oy, tana po, syempre, sinebdaling ka na akong kimbab soy. Pigo, gogogo ko na mo naman yan. At uling ping marimla, syempre, manyaman mo naman milop, mapaling sabo. Ay, taksapo talaga naman penyubo ko na. Sinamdok na ako pin keling shabu-shabu soy at kung masaya, makanano naman kasi kasandok mo, tambing didimla, uling marimla yung panahon. Pero kailangan agad mo naping panilupan. Mga bandang alas 8 naman ning bengi soy, miras na kami pin kintaw liming destinasyon. Kinuldas minalapin din kaya aming gamit, uling yapin pala iniing magsilbing balemi, kilub napin ning parminggo. Yapin pala iniing kaya aming hotel soy, keni kami magpainawa, matudtud, mandilo, sega na gana. Pepanob ko napin, ing kanaong bagahi, at syempre soy, mi pakirot kupin king sobra napin kasanting, ning kanaong kwarto. At kaluklok ko soy, ay taksapo, plakda. At inyaping ining metong maragula kama, syempre lamesa, ampong supasoy. Diyos ko, may mangukuna ako soy. At inya pa talagang masanting CR ini. At syempre, painawa na ako soy, mikit-tikit tamupin. King susunod na vlog, King Kadwang Aldo na napamamasyal mipin. King South Korea. Bye-bye! Lungatin kayo ping balak mamasyal King South Korea soy at inlaping biyahe. King March, April, May, ampong June. Passport mo ing kailangan, ilan ang bahala, king ayong visa. Basta bisitahan niya mo, ing lang Facebook page soy, i-PM niya para bang kanita, mas masaguli na mo.